बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉल ब्रायन का एक आर्टिकल है। वो कहते हैं कि 10 ऐसी सिफ़ात के जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोगों के अंदर पाई जाती हैं, वो ये हैं, आप देख लें और आप उस सिमत में अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये हुआ कि एक इंसान जो है, एक तो इंसान की अकल की ज़हानत है, तो एक है एक इंसान के जज्बात की ज़हानत। आजकल इसका बहुत चर्चा है, बहुत चर्चा है, बहुत चर्चा है। और इस वजह से इसे समझा ये जाता है कि ये एक इंसान की अक़ली ज़हानत जो है, उससे कहीं ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और एक इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता अगर उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी हो। तो ये 10 पर्सनालिटी ट्रेट हैं जिसके बारे में पॉल ब्रायन जो है वो हमें बताते हैं। और ये पहला जो है वो ये कहते हैं जी कि अटेंटिवनेस है, यानी आप अलर्ट हों, आप अटेंटिव, आप अपने अपने आप को देखें, अपने इर्द गिर्द को देखें, यानी गोया आप अलर्ट हैं। इस हाई अलर्टनेस का नहीं है, हाई अलर्टनेस का नहीं है, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं होती है। वो उसे ज़्यादा अरसा, ज़्यादा देर तक उसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। तो एक मॉडरेट लेवल की जो अलर्टनेस है, अलर्टनेस, अटेंटिवनेस वो कहते हैं। मैं उसे अलर्टनेस ज़रा बेहतर समझाने के लिए बात जो है वो कह रहा हूँ। और ये पहली सिफत जो है वो बताते हैं। दूसरी सिफत पॉल ब्रायन हमें ये बताते हैं, ओपननेस हो, यानी आप गोया कि ऐसा बहुत ही हर वक्त सीक्रेट रहना, हर चीज़ के बारे में किसी के करीब ना होने की कोशिश करना। थोड़ी एहतियात की ज़रूरत तो होती है। कोई बात आप कह रहे हैं, लेकिन थोड़ी ओपननेस होनी चाहिए। इतने आप बंद और इतने आप सीक्रेट और इतने जो है आप सात तहों के अंदर अपने आप को और अपने ख्यालात को और अपने मामलात को सात तहों के अंदर रखा हुआ है, तो इट्स नॉट दैट गुड एट ऑल। तो ये इमोशनली इंटेलिजेंट जो लोग हैं, उनकी पहली सिफत तो अटेंटिवनेस है, और दूसरी जो सिफत है पॉल ब्रायन हमें बताते हैं कि वो है ओपननेस। और तीसरी सिफत वो हमें बताते हैं सेल्फ़ अवेयरनेस, जो है वो अपने बारे में हमें पता हो, मैं क्या सोचता हूँ, मैं कैसे सोचता हूँ, अपने आप के बारे में एक हमें, अगर हम अपने आप के बारे में बेहतर अवेयरनेस जो है वो नहीं रखेंगे तो दूसरा कोई कैसे रख सकेगा। लेकिन दूसरा हमारे बारे में ज़्यादा अवेयर ना हो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारा अपने बारे में अवेयर होना, सेल्फ़ अवेयरनेस जो है वो बड़ी बेपनाह अहमियत की हामिल है। और इससे हमें पता लगता है कि हम क्या हैं और हम किस सिमत के अंदर जा रहे हैं। तो ये हुआ सेल्फ़ अवेयरनेस, ये तीसरी खूबी। वो चौथी वो जो बताते हैं कि जी सोशल अवेयरनेस भी होनी चाहिए। अपने आप के बारे में तो हमें अवेयरनेस होनी है ना, और लाजिम है और कंपलसरी है। और उसके बाद हमारे सोशल अवेयरनेस जो है, हमें दाएं बाएं क्या हो रहा है, माशरे के अंदर क्या हो रहा है, और हमारे दाएं बाएं में जो लोग हैं उनके साथ क्या है, ये वो चौथी जो है सोशल अवेयरनेस की बात करते हैं। और पांचवी जो बात है इंतहाई अहमियत की हामिल है, और वो है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी भी हमारा दयानतदार होना जो है, हमारा ऑनेस्ट होना जो है, बेपनाह अहमियत का हामिल है। और बेशुमार बातें उस पर डिपेंड करती हैं। अगरचे इंतहाई अहमियत की हामिल चीज़ों में एक ऑनेस्टी भी है, लेकिन बाकी जो यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं वो भी कुछ कम अहमियत की हामिल जो है वो नहीं हैं। ये ऑनेस्टी वो बताते हैं। पांचवी चीज़, वो छठी वो चीज़ बताते हैं, वो ये कहते हैं क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत, आप अच्छे कम्युनिकेटर हों, यानी आपको पता हो कि जी आपने क्या बात कहनी है, किस अंदाज के अंदर कहनी है। तो आप अच्छा कम्युनिकेटर होना वैसे बहुत बड़ी सिफ़ात में से एक है। बहुत अच्छा कम्युनिकेटर आपका होना, इट्स नॉट समथिंग विच इज़ फाउंड इन एवरीवन एल्स, इट इज़ फाउंड इन लेसर फ्रीक्वेंट पीपल जो है। लेकिन इसकी जो अहमियत है वो यकीन कीजिएगा, अच्छी कम्युनिकेशन होना, क्लियर कम्युनिकेशन यहाँ पे वो बात कर रहे हैं। क्लियर कम्युनिकेशन होना क्या बात है, यानी अदरवाइज़ क्या होता है, एक इंसान बहुत देर बात करता रहता है, दूसरे को बात समझ में नहीं आ पाती। आपकी क्लियर कम्युनिकेशन हो, आप बहुत कम वक्त के अंदर दूसरों तक अपना जो मुद्दा है वो आप बयान कर लेते हैं। और ये छठी चीज़ थी क्लियर कम्युनिकेशन। सातवीं वो चीज़ें, करेजियस अबाउट कॉन्फ्लिक्ट्स,
آپ اپنے کانفلکٹس ہوتے ہیں نا ایک انسان کے، ڈفرینس آف اوپینین ہوتے ہیں. یہاں کریجیس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی لڑائی ان سے کرنی ہے، لیکن آپ جو بات کہتے ہیں، جو بات آپ سوچتے ہیں، آپ کے اندر کہنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. اس کو ایک معقول انداز کے اندر جو آپ سوچتے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں، وہ آپ جب کہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یو آر کریجیس اباؤٹ یور کانفلکٹس. ٹھیک ہے جی، آپ کے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ آپ اپنا جو آپ کا جو کانفلکٹ ہے، جو آپ کا ڈفرینس آف اوپینین ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ وہ کر سکیں. اور یہ تھی 7ویں بات جو ہے. اور 8ویں بات وہی کہتے ہیں رسپانسبل، احساس ذمہ داری ہونا. ایک بندے کے اندر احساس ذمہ داری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ یقین کیجئے گا. تو اس احساس ذمہ داری کا ہونا بے پناہ اہمیت کا حامل. اگلی جو بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو کیا ہو، آپ کی 8ویں بات تو ہوئی رسپانسبل ہونا. اور 9 نمبر پہ بات ہوئی کرٹیکل تھنکنگ ہونی چاہیے. یہ کرٹیکل تھنکنگ کیا ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکنا اور اپنے بارے میں اپنا احتساب خود کرنا. ٹھیک ہے جی، اور لوگ تو ہمارا احتساب کریں گے ہی، لیکن اگر ہم اس سے پہلے اپنا احتساب خود کرتے رہیں تو اس کی پھر نوبت کم آئے گی، اور پھر وہ کم سیویئر ہوگا، وہ پھر کم شدت کا حامل ہوگا جو ہمارا احتساب دوسرے کریں گے. تو سیلف کرٹیکل ہونا چاہیے. اور یہ آخری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ ایموشنل ڈسپلن ہونا چاہیے. ایموشنلی بھی ڈسپلنڈ ہوں ہم. ایسا نہ ہو کوئی بات ہو گئی، غصے والی بات ہوگی، کچھ اور محبت والی بات، تو آپ بالکل آپے سے باہر ہو جائیں. ایسا نہیں ہے، اٹس ناٹ لائک دیٹ. آپ اپنے اوپر کنٹرول رکھیں، اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول رکھیں. دیٹ از وٹ ہی مین بائی ایموشنل ڈسپلن. پال برائن کا یہ آرٹیکل تھا، خوبصورت اور بہت اعلیٰ. اس کے اندر چیزیں بہت مفید چیزیں. ایک کوئک ریویژن جو ہے ان کی وہ کر لیتے ہیں، جو 10 نکات وہ بتاتے ہیں پال برائن ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگوں کے. پہلی بات وہ یہ بتاتے ہیں کیا ہو جی، اٹینٹیونیس ہو. کیا چیز ہونی چاہیے؟ اٹینٹیونیس ہونی چاہیے. آپ الرٹ رہیں گویا کہ. دوسری آپ کی اوپننس ہونی چاہیے. ایسے نہ ہو کہ جی آپ جو ہے بہت ہی زیادہ سیکریٹو قسم کے انسان نہیں ہونے چاہیے. اور تھوڑا سینسیبلی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہر بات ہر بندے کو بتانے والی نہیں ہوتی، لیکن تھوڑا ذرا اوپننس رکھیں، تبھی لوگ آپ کے قریب آئیں گے. اور تیسری چیز ہے سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے، اپنے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور چوتھی ہے سوشل اویئرنیس، سماج کے بارے میں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں تھوڑا الرٹ اویئر رہیں. 5ویں وہ کہتے ہیں آنیسٹی ہونی چاہیے، دیانتداری ہونی چاہیے. کیا بات ہے. 6ٹھی وہ کہتے ہیں کلیئر کمیونیکیشن ہونی چاہیے. ہم اچھا کمیونیکیٹر ہوں، تھوڑے وقت میں ہم مناسب طریقے سے اپنی بات جو ہے وہ سمجھا سکیں. اور وہ 6ٹھا تھا کلیئر کمیونیکیشن. 7واں کہتے ہیں کریجیس اباؤٹ کانفلکٹس. ہمارے جو کہیں پہ تضاد ہے، کوئی ٹکراؤ ہے، ہم اچھے انداز کے اندر اپنی بات کہہ سکیں. اور ایسا نہ ہو اتنا ڈر میں ہم مبتلا نہ رہیں کہ ہم بات ہی نہ کہہ سکیں. یہاں کریجیسنس کا مطلب لڑائی جھگڑا نہیں ہے. اور یہ بھی ہے کریجیسنس کا، ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، ہم ریکگنائز کریں جی ہاں کانفلکٹ ہے. یس دیر از اے کانفلکٹ. یس آئی ایم ان کانفلکٹ ود دیٹ پرٹیکولر، وی آر ان کانفلکٹ ود دیٹ پرٹیکولر پرسن. تو یہ تو پھر وہ 8ویں بات کہتے ہیں رسپانسبلٹی. رسپانسبل نہیں ہے بندہ، کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ 9ویں بات یہ بتاتے ہیں کہ جی کرٹیکل تھنکنگ ہونی چاہیے، اپنا احتساب خود کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. اور آخری بات وہ یہ کہتے ہیں ایموشنل ڈسپلن ہونا چاہیے. یہ تمام تر چیزیں اسینشیل ہیں اگر ہم بننا چاہتے ہیں ایموشنلی انٹیلیجنٹ پرسن.